Hi guys, welcome back to the channel. So this is chapter 8 hydroxy compound, and this is 8.3 8.4 preparation chemical properties of alcohols extended part. And sebelum ini kita sudah bincang pasal fermentation hydration of alkene to prepare alcohol. In this video kita akan focus on hydrolysis of alcohol and also addition of Grignard reagent to carbonyl compounds to prepare alcohol. And then kita akan bincang pasal substitution reaction of alcohol dengan HX, PX3, PCl5 and SOCl2. And again, this is extended part of hydroxy compound. Okay, let's start with preparation of alcohol. So sebelum ni kita sudah belajar pasal fermentation. Daripada glucose kita gunakan enzim zymase, we can get ethanol and CO2. And then hydration of alkene menggunakan Markov-Nikov's rule, kita akan tambah H dan OH ke dalam alkene to get alcohol. So now mari kita tengok nombor 3 dan nombor 4 di sini. Okay, the first one di sini adalah hydrolysis of haloalkane. Actually kita sudah bincang dekat dalam chapter haloalkane, di mana bila haloalkane RX react dengan NaO aqueous, kita akan dapat ROH. Also kita boleh react menggunakan H2O water, still akan dapat ROH alkohol juga. Okay, beza dia adalah kalau pakai NaO dia adalah strong nucleophile, and kalau pakai water dia adalah weak nucleophile. Itu je beza dari segi mekanisme je lah. Okay, mari kita tengok contoh. So for example kita ada bromoethane di sini react dengan NaOH aqueous. Apa yang berlaku adalah Br akan diganti dengan OH, and then side product dia adalah NaBr. So primary haloalkane menjadi primary alcohol. As simple as that. Same case juga kalau kita ada macam ni, chlorine ni di sini dia adalah secondary haloalkane. Okay, react dengan water, weak nucleophile, still akan dapat secondary alcohol juga. Side product dia HBr, itu je beza dia kali ini. Kelas tetap sama. Now, a little revision of addition of Grignard reagent dengan carbonyl compound juga boleh dapat alkohol pelbagai kelas. Okay, first one, kalau methanol dengan Grignard kita akan dapat primary alcohol. Kalau aldehyde other than methanol kita akan dapat secondary alcohol. And then kalau kita pakai ketone dengan Grignard kita akan dapat tertiary alcohol. Yang penting semuanya mesti followed by hydrolysis ya guys. Now let's go into detail. Methanol dengan Grignard followed by hydrolysis. First kali, okay, dia akan hilangkan double bond O di sana, tinggal single bond O. And then tambah ekor di bawah. Okay, first kita akan dapat OMGX dulu, and then R2 masuk dekat bawah tu lah. And then bila kita lakukan hydrolysis, barulah O2 jadi OH. And then side product kita adalah MgOHX. Sebenarnya dia dua step lah followed by hydrolysis ni. So you can either write like this. Okay, kita dapat primary alcohol, or kita boleh buat step 1, 2 macam ni. Methanol, okay, arrow number 1 RMGX Grignard, followed by number 2 H3O plus hydrolysis. And then you should get the same thing. Terus tulis yang final product tadi, iaitu alkohol kita, and then ada ekor di bawah tu R, datang daripada Grignard. Side product MgOHX lah. Okay, it's either way you can write it down in exams. Okay, and then for example lah kan, in real life kita ada, okay, methanol react dengan this ethyl magnesium chloride, okay, and then followed by hydrolysis. So sama modus operandi dia, tulis OH ganti HH, and then ekor dia ikut berapa banyak bilangan alkyl group dekat Grignard kita. Itu saja. Yang penting kelas dia sama, yaitu primary alcohol. And side product jangan lupa MgOHCl lah dalam case ini. Okay guys, kadang-kadang kita boleh tulis Grignard di sebelah kiri kita tu lah. Okay, dia jadi sebagai dia punya starting, and then kita number 1 step kita react dengan methanol CH2O. Methanol tu ya, followed by hydrolysis. So kita still akan dapat, apa kita buat, this methanol kita buang dia punya double bond O, akan jadi single bond O, and then kita tambah ekor dia ikut bilangan alkyl group dalam tu Grignard reagent tadi. And then of course kita akan dapat primary alcohol, and side product of course jangan lupa MgOHBr lah. Sama aja mana-mana yang kita mau letak sebagai starting point. Yang penting final product kita adalah primary alcohol. Alright, moving on. Kalau kita ada aldehyde pula selain daripada methanol, followed by Grignard, kita react dengan Grignard ya, followed by hydrolysis, kita akan dapat secondary alcohol. For example, this aldehyde ini here, kita ada ethanol dengan isopropyl magnesium chloride. So modus operandi dia sama saja. Kita punya C double bond O tadi kita hilangkan dulu, and then kita tambah dengan dia punya ekor datang daripada Grignard tadi. Okay, followed by hydrolysis, barulah OMGCl tu tukar kepada OH. Alright, and then of course side product kita adalah MgOHCl lah. That ekor tu datang daripada Grignard. Again, kita boleh simplify these steps menggunakan arrow and then 1, okay, Grignard dulu,
and then followed by number 2 hydrolysis. Okay, modus operandi sama, terus salin final product kita yaitu secondary alcohol kita dengan MgOHCl. As simple as that. Alright, similar to the methanol just now, kita juga boleh start daripada Grignard, and then number 1 di sana kita letak kita punya aldehyde, and then followed by number 2 hydrolysis. Sama juga. Okay, modus operandi dia adalah dia start daripada aldehyde tu tadi. Kita buat apa? Kita kasih hilang dia punya double bond O tu jadi single bond O, and then kita letak OH di sana. Okay, and then dia punya ekor di bawah tu adalah segala alkyl group yang melekat dengan Grignard tu lah. Dalam kes ni cyclobutyl, so cyclobutyl lah melekat. And dalam kes ni saya tidak mau tunjuk H. Sama je kan kalau saya tunjuk H kan? Sama, it's still secondary alcohol. Side product of course MgOHBr lah. Okay. Next, to prepare tertiary alcohol daripada ketone dan juga Grignard followed by hydrolysis. So kita start daripada ketone and then reacts dengan this one, okay, RMgCl di sini, okay. Okay, and then kita buat apa? Sama modus operandi dia. First of all, kita tambah ekor di bawah tu OMgCl, followed by hydrolysis baru jadi OH. Maintainkan cyclobutyl tu di bawah. And side product MgOHCl. Or sekali lagi kita boleh simplify ketone. Okay, number 1 kita tulis. Number 1 adalah react dengan this Grignard, followed by number 2 H3O plus hydrolysis, and then kita akan dapat terus final product kita. Okay, which is tertiary alcohol of course. Make sure ya. The example adalah kita boleh start daripada Grignard. For example, this Grignard reagent here, kita reaktkan dengan ketone dalam bentuk cyclo, and then followed by number 2 hydrolysis. So modus operandi dia sama juga, double bond O tu hilang jadi single bond O, okay, kekalkan yang lain tu, and then tambah ekor, okay, seperti mana yang ada dekat dalam Grignard kita tambah jadi dekat sana, and then kita akan dapat side product MgOHBr dalam case ni lah. And make sure dia adalah tertiary alcohol. That's it. Alright, next let's have a look at the reactions of alcohol. Kita ada 4 sebenarnya dalam syllabus kita. Cuma kita sudah tengok yang 3 yang pertama tu, reaction with metal, esterification and dehydration. So kita recall je laju. So yang first one, react dengan metal, okay, alcohol dengan Na. Contoh, kita akan dapat O minus Na plus, salt, dan juga kita akan dapat H2 gas lah. Kalau mau kasih balance, half H2 gas. Yang penting dapat salt. Okay, and then kita ada esterification, alcohol react dengan carboxylic acid. Okay, yang mana dia akan perlukan acid di sana, H+, kita letak dalam arrow tu. And then kita akan dapat ester. Of course, esterification kan macam mana dia punya bentuk. So kita ada COO tu maintain, okay, datang daripada carboxylic acid, and then sambungkan ekor dengan alkohol. Alkohol punya ekor tu O, and then itu dia punya hasil. Dan satu produk kita adalah H2O by the way. And the third one adalah dehydration. Dehydration ni basically kita akan ada alkohol react dengan concentrated H2SO4 ataupun H3PO4, and then heat, and then kita akan dapat alkene. Kita ada di sini dalam case ni kita akan dapat major dan minor product based on Sazev's rule. So last but not least yang kita akan tengok dalam video ini adalah substitution reaction dengan HX, PX3, PCl5 dan SOCl2, thionyl chloride. Okay, the first one reaction dengan hydrogen halide ya, HX ya. So for example kita ada alcohol like this, okay, kita react dengan HBr for example, and then apa kita akan buat adalah kita just substitute OH dengan Br. So then we will get haloalkane, bromoalkane here, and then side product H2O. That's substitution reaction. Okay, next kita ada for example this cycloalcohol, cyclopentanol react dengan HCl for example. So sama juga modus operandi dia, kita akan substitute OH dengan Cl. Jadi terhasillah chlorocyclopentane dan side product adalah H2O. One thing yang kita perasan adalah kalau kita start daripada secondary alcohol, kita akan dapat juga secondary haloalkane kan. Okay, now kalau kita start daripada benzylic alcohol, sama juga case dia, kita akan dapat benzylic haloalkane juga sebenarnya, sama. Oh, OH ya by the way, bukan H ya, okay. So kita akan tukar dalam case ini Br dengan OH. Sama case dia. Cuma saya mau bagi tahu di sini dari segi reactivity sebenarnya, okay, benzyl alcohol adalah yang paling reaktif dengan hydrogen halide HX, followed by tertiary alcohol, secondary alcohol, and last but not least primary alcohol. Sebab apa? Sebab dia punya reactivity bergantung kepada stability of carbocation ion. And in this case, benzyl alcohol akan produce a more stable carbocation ion due to the localization effect of electron into the benzene ring.
Well, that was with HX, ya, hydrogen halides. What about the next one dengan PX3, PCl5 and also SOCl2? Okay, mari kita tengok. So basically konsep dia sama. Alkohol akan tukar dengan Cl. OH akan tukar dengan Cl and then side product dia aja beza. Kita akan dapat H3PO3. And also kalau kita tukar dengan PBr3 pun sama. Kita akan tukar dengan Br di sana. Maintain je tu alkyl group dia di sana. And then side product H3PO3 juga. Okay, kalau kita pakai pula instead, kita pakai something, let's say PCl5, kita akan dapat something sama ini sih. Kita ganti OH dengan PCl juga. Cuma side product dia kali ini adalah POCl3 plus HCl. Alright. And somehow kita tengok je dia punya side product yang kita perlu ingat side product dia. Kalau PCl3 dapat H3PO3, PBr3 dapat H3PO3 juga, PCl5 dapat POCl3 dan HCl. And yang first atas dua tu kalau boleh kita balancekan lah. Kita darab 3 mol dan ini pun 3 mol juga. Begitu. So ada 3H di sana dihasilkan. Okay. But again, organic tidak balance pun tidak apa sebenarnya. Cuma if you can balance, that's better lah. Okay. Now, alright. PBr5 somehow tidak boleh react. Sebab apa dia tidak wujud sebenarnya? PBr is too big for the reaction to occur. Okay, tidak berlaku. Sangat-sangat tidak berlaku lah. And then last but not least, mari kita tengok pula SOCl2. This is what we call as thionyl chloride, yeah, by the way. So for example, this alcohol here, kita react dengan SOCl2. Ini dia special case, dia perlu solvent, iaitu pyridine, sejenis amin. Okay, a base, sejenis base ya, pyridine. Okay, so dia akan dapat apa? Kita akan dapat OH tu ganti dengan Cl juga. And side product dia kali ini adalah SO2 plus HCl. Alright. So quick recap, kita ada secondary alcohol here like this. Kita boleh start daripada Cl di sana, haloalkane. Kita reaksi dengan aqueous, kita akan dapat alkohol seperti ini. Or kita boleh patah balik, kita guna PCl3 ataupun HCl pun boleh, SOCl2 pyridine pun boleh. Alright, and then this alcohol here, kalau kita react dengan H2SO4, kita akan dapat alkene, dehydration. And also, kalau kita react pula dia dengan carboxylic acid seperti ini, esterification lah kan. And then apa dia buat? Okay, this part of carboxylic akan maintain di sana. And then sambung dengan O. And then segala ekor daripada alkohol tadi. Alright. And then also kalau kita react dengan metal pula, this alcohol akan dapat O minus Na plus. And also this alcohol boleh dihasilkan. Kita tahu dia adalah secondary alcohol kan. So we can produce it from grignard guys. React dengan siapa? Aldehyde. Untuk dapat secondary alcohol. So kita pilihlah satu aldehyde. Okay, macam kita untuk aldehyde tu. Kita tengok dia ada satu ekor jadi sana kan, satu kaki. Jadi ambil satu kaki dia sebelah. And then satu lagi kaki datang daripada grignard seperti ni, CH3MgBr. So kita start dengan aldehyde tadi. Okay, dia ada satu kaki di sebelah kiri tu kan. Ini ada hidrogen. Kita hilangkan dia punya double bond O tu, double bond hilang. So tinggallah single bond O. Dan kita tambah ekor CH3. And then kita cuba kita jangan tulis tu H. Kita akan dapat alkohol sebiji macam dalam structure tu, secondary alcohol. And by the way, since this is secondary alcohol, kita boleh oxidize dia menggunakan KMnO4H plus heat, strong oxidizing agent. Okay, and kita akan dapat double bond O saja, ketone. Sebab dia secondary, tidak boleh further oxidize sudah. Now test yourself with this question here. Okay, try to complete the mind map. And you may pause the video for the final answers, yeah? If you enjoyed the video, don't forget to like, comment, and share to your friends. Thank you.